السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، یہ چھوٹا سا لیسن رہ گیا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کا فیڈ بیک جو بچہ بولنا چاہے گا۔ جی ابھی بس اصل میں آج ہمیں الیکٹریسٹی بہت زوردار ہو رہی ہے۔ ابھی الگ الیکٹریشین کو بلایا تھا لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو پایا زیادہ۔ جی اس میں سے اصل میں ایک پوائنٹ دا کا رہ گیا تھا، سوچا وہ آپ کو بتا دیا جائے۔ دیکھیے جیسے یونیورسٹی ہے ایک لفظ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے چرچ ہے جو عبادت خانے ہے، دا ہاسپیٹل ہے۔ تو
ان سے پہلے یہ جو میں بتا رہا ہوں بات، یہ وہی ہے جو یہاں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ تھا یہ، چونکہ بڑی بات ہے اس کو چھوٹا بنا کر پیش کر رہا ہوں، بس وہ لکھا ہوا پڑا ہے تھوڑا سا. یونیورسٹی ہوا، ہاسپٹل ہوا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسکول ہوا، چرچ ہوا، مسجد ہوا، ٹھیک ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا. دیکھو یونیورسٹی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر ڈگریز وغیرہ لینے کے لیے بچہ جاتا ہے. اسکول کو کیوں بنایا گیا ہے؟ وہاں پر بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے. مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ وہاں پر اصل مقصد ہے وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے فار ایگزامپل. ہاسپٹل کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ وہاں پر ٹریٹمنٹ اور علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہاسپٹل ہو، مسجد ہو، یا اسی طریقے سے آپ کے اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو، ان کو اگر جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس میں اگر استعمال کرنا ہے تو پھر دا نہیں لاتے. کوئی بندہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہینا فار ایگزامپل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے بچی سے، بیٹی ویئر آر یو؟ تو یہ بچی مجھے جواب دے گی سر آئی ایم ان یونیورسٹی، ان دا یونیورسٹی یہ نہیں کہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو یونیورسٹی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے بچہ وہاں گیا ہے. کیونکہ پڑھ رہا ہے نا وہاں، تو پڑھنے کے لیے گیا ہے. لیکن اسی یونیورسٹی میں فار ایگزامپل صدام قریشی وہاں ہیں. میں نے ان سے پوچھا صدام آپ کہاں ہیں بابو؟ انہوں نے مجھے بتایا سر میں یونیورسٹی میں ہوں. ہینا نے بھی یہی جواب دیا تھا سر میں یونیورسٹی میں ہوں. صدام نے بھی یہ جواب دیا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں. تو اب صدام کہیں گے سر آئی ایم ایٹ دا یونیورسٹی، ایٹ دا یونیورسٹی. اب یہ دا کیوں آ رہا ہے صدام والے سینٹینس میں؟ وہ اس لیے آ رہا کیونکہ صدام صرف وزٹنگ کے لیے گئے ہیں وہاں. وہ پڑھائی جو مقصد ہے اس کے لیے نہیں ہے وہاں پر، بلکہ وہ صرف ٹہلنے کے لیے گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو سوری، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، مسجد ہو، اسی طریقے سے یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، ہاسپٹل ہو، تو جس مقصد کے لیے بندہ وہاں ہے اگر اس کو بیان کرنا ہے تو پھر دا نہیں آئے گا. اور اگر اس مقصد کے علاوہ استعمال کیا جائے تو پھر دا آئے گا. ہاسپٹل کی مثال، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی نہیں، کوئی ایک بندہ جس کا نام زید ہے، میں اسے کال کرتا ہوں زید ویئر آر یو ایٹ دا مومنٹ. اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اب اس بندے کا مجھے نہیں پتا، وہ 2 3 دن سے کلاس نہیں لے رہا تھا، پتا وہاں ڈرپ چل رہی ہے بھائی صاحب. اب مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ سر آئی ایم ان ہاسپٹل. دا نہیں لگائیں گے، وہ دا اگر لگا دے گا تو غلط ہو جائے گا. اب وہ بچہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے فار ایگزامپل کاشف پہنچتے ہیں. اب کاشف سے میں پوچھتا ہوں کاشف ویئر آر یو؟ کاشف بھی ہاسپٹل میں ہے لیکن اس بندے کی عیادت کے لیے گئے، تو کاشف کیا کہتے ہیں؟ سر آئی ایم ان دا ہاسپٹل ناؤ، آئی ایم ان دا ہاسپٹل ناؤ. تو یہاں دا استعمال کر رہے ہیں کاشف. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہاسپٹل کا جو ایک مقصد ہے ٹریٹمنٹ علاج، اس کے علاوہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ کاشف صرف وہاں پر وزٹ کرنے گئے ہیں، کسی بندے کی عیادت کے لیے گئے ہیں. تو اگر ٹریٹمنٹ والا بندہ ہوگا وہاں جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس مقصد کے لیے وہاں اگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہوگا تو پھر وہاں دا نہیں، اس کے علاوہ کے لیے کیا جائے گا تو پھر دا آئے گا. بس یہ بات تھی. ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ دا کا استعمال ہم ایڈجیکٹیوز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے پوری جتنی بھی اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں سب مراد ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایلڈر. تو ایلڈر جو لفظ استعمال، ایلڈر کا مطلب ہے بڑا. اس کے آپ نے دا اگر لگا دیا تو دا ایلڈرس ایسے لگا دیتے ہیں کچھ لوگ، نہ لگائیں تب بھی. تو دا ایلڈر، تو دا ایلڈر کا مطلب ہو گیا اب دا لگتے ہی جتنے بھی سب کے سب بڑے ہیں وہ سب کے سب اس میں آ گئے. اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پور. تو پور کے معنی آتے ہیں غریب. اب آخر میں اگر شروع میں آپ نے دا لگا دیا دا پور، تو اس کا مطلب ہو جائے گا دنیا میں جتنے غریب ہیں سب. دا لگتے ہی تو دا جو آتا ہے وہ ایڈجیکٹو کے لیے بھی آتا ہے، اور جب ایڈجیکٹو پر دا آ جاتا ہے تو پھر اس ایڈجیکٹو سے کوئی ایک خاص بندہ مراد نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے وہ سب مراد ہوں گے. نیڈی، نیڈی ضرورت مند کو بولتے ہیں. کسے بولتے ہیں؟ نیڈی، ضرورت مند کو. لیکن لفظ نیڈی سے ساری دنیا کے ضرورت مند آپ لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا.
دا نیڈی آپ جیسے ہی کہیں گے تو اس کی پوری کائنڈ مراد ہوگی، جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہوں گے سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے. تو ایڈجیکٹو سے پہلے بھی لاتے ہیں، اتنی سی بات تھی. میں نے اس کو اس لیے نہیں کھولا ہے، پریشان کر رہا ہے اور پھر ٹائم اچھا خاصا جا رہا تھا، چونکہ آج ویسے بھی لاسٹ کلاس ہے آپ کی. اب مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ جو جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے پاس وقت ہے اور ذرا محدود وقت ہے بابو. ٹھیک ہے، تو 1 سے 1.5 منٹ میں آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں، ہندی میں آپ کو بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی آپ کا اور ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں اٹھاؤ چولہا والا کہ آج ہے کل ختم. یہ تو جس بچے کو جب جب ایک استاد کی راہ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ دکھایا جائے گا. اور باقی 2 آپشن آپ کے لیے میں نے بتائے تھے، ایک 6 PM کا ہے اور دوسرا جو 50 days والی کلاس ہے وہ ہے. اور باقی جو مشورہ بچہ کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو جو ہے مشورہ دیا جائے گا. اچھا لاسٹ دن ہے میرے خیال سے، اس میں تو کیمرہ آن آپ کر ہی لیں، آج تو بات مان ہی لو. اوکے نازیہ پلیز. السلام علیکم سر. سلام پلیز بیٹی، یو ہیو 1 and 2. سر ایک سیکنڈ سر، مجھے اس سے ریلیٹڈ پہلے پوچھنا تھا، میں بعد میں آتی ہوں اس پہ. چلیے نہیں، جو سوال کرنا ہے ریلیٹڈ اس سے وہ واٹس ایپ پہ. رضیہ سلطانہ السلام علیکم سر. پلیز بیٹی. سب سے پہلے میں اپنے محترم استاد جناب زکریا سر کا تہہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں، اور جن کی محنت، رہنمائی اور دعاؤں کی بدولت سے ہم علم کے سفر میں کامیاب ہو سکے. سر اگر آپ کی اجازت ہے تو چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں سر. شیور پلیز. استاد کی خدمت ہے رحمت کا خزانہ، نہیں پایا نہ پایا جانا. استاد وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں، گرتے کو سنبھالتے ہیں، بکھرتے کو بنا دیتے ہیں. زکریا سر کی مسکراہٹ میں ہے الفت کا سمندر، ان کے الفاظ میں ہے چھپا ہے حکمت کا جوہر. وہ علم کی موتی ہمیں بانٹتے جاتے ہیں، جہالت کی زنجیریں توڑتے جاتے ہیں. استاد کی شفقت ہے باپ کی دعا جیسی، ان کی رہنمائی ہے روشن کی گراں جیسی. زکریا سر کا فیاض ہے سب کے دل کو قرار، ان کی دعا سے کھلتے ہیں قسمت کے ہزار پھول و بہار. استاد وہ ہے جو خوابوں کو حقیقت میں ڈھالتے ہیں، ناممکن کو ممکن کے قلب میں ڈھالتے ہیں. اگر استاد نہ ہوتے تو دنیا سنسان رہتی، اندھیروں میں ڈوبی علم سے بے جان رہتی. زکریا سر آپ کی محنت کا قرض ہم چکا نہ سکیں گے، زندگی بھر بھی شکر ادا کرے تو حق ادا نہ کریں گے. رحمت کے سائے آپ پر ہمیشہ قائم رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے اور دعائیں دائم رہیں. سر جزاکم. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتی ہوں، کیونکہ استاد کی عظمت الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کا مقام ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. اور رہی بات آپ کی کلاسز کی، میں تہہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس جو مقام پر ہوں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا آپ تک پہنچنے کا. تو جزاکم اللہ خیر سر، فرام دا مائی باٹم مائی ہارٹ تھینک یو فار ایوری تھنگ. جزاک اللہ گڑیا، بہت اچھی بچی ہیں رضیہ. اوکے بیٹی، شاباش. یو جزاک بی اللہ. لائیو. حسن پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بابو یو ہیو 1.5 منٹ. بچپن کی حسین یادوں کو بھلا کر مدرسے کی نورانی رنگ ریلیوں سے خاکی راہ زندگی پر تیزی سے آگے بڑھتا، کچھ آرام کے لیے ایک جگہ رکا تھا. یک لگتا ایک قافلے سے رابطہ ہوا جن کے مربی ایک مشفق استاد ہیں، جن کو ہم زکریا سر سے موسوم کیا کرتے ہیں. بہت ہی نرمی و شفقت سے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو سنوارتے رہے اور بہت کچھ زندگی کے پیچ و خم ہم کو سکھاتے گئے. اور جب ایسا مربی ہو تو تربیت یافتہ لوگوں کے کیا کہنے.
بس ایک دلی انسیت ہے جن کی صدائے زندگی پر گونجتی رہے گی۔ آج یہ قافلہ اپنا رخت سفر باندھے ہوئے چل پڑے گا اپنی موت کی طرف، اپنی راہ آخرت پر۔ بس یادوں کا ایک حسین گلدستہ رہ جائے گا، کئی اندھیری راتوں میں یہ یادوں کی جھگنو تخیلات کو روشن کرتے رہے گی۔ آخر میں عاجز آپ سے التماس کرتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نازیبہ الفاظ یا حرکات پیش آئی ہو اور کوئی دل شکستہ اور دل فگار الفاظ ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہاں میں عافیت و شادہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یارانہ جنتوں کے باغوں میں کروائے گا جہاں نہ دوستیاں ختم ہوگی اور نہ ہی ان سے محبت۔ اور جزاک آخر میں کچھ اشعار پیش کیا کرتا ہوں۔ رسم دنیا ہے کچھ کہوں دل کی میں، یہ موقع عجب بات کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں میں، بیتے لمحے جو دل پہ رقم ہو گئے کیسے بھولوں گا میں، اجنبی لوگ جو مہرباں ہو گئے زندگی بن گئے، میں نے دیکھے تھے جو خواب سچ ہو گئے، کھٹی میٹھی سی یادیں میرے ساتھ ہیں، میری مٹھی میں اب بھی کئی خواب ہیں، اے میرے ساتھیوں ہے میری آرزو، بس یہی ہے دعا پاس آئے نہ غم، خوش رہو تم سدا، اے میرے دوستو تم سلامت رہو۔ ہم جگمگاتا رہے آرزوئے چمن، رحمت سب رہے تم پہ سایہ فغن، آگہی کا سفر یوں ہی چلتا رہے، علم کا یہ دیا یوں ہی جلتا رہے، ایک دن دوستو ایسا ہونا ہی تھا، مجھ کو کہنا ہی تھا الوداع الوداع، بھیگی پلکیں میری ہونٹ بھی خوش کہے، میرے غم کا نشاں میرے اشک ہے، رسم دنیا ہے اے میرے دوستو، مجھ کو کہنا ہے بس اے میرے دوستو، دل میں رکھوں گا تم کو چھپا کے صدا، الوداع 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 الوداع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ میرے عزیز، شکراً۔ ہینا بیٹی، السلام علیکم سر، میرے پیارے بھائی بہنوں، آج ہم لوگ کا لاسٹ دن ہے جہاں ہم سب ایک ساتھ بات کر رہے ہیں، کل سے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، ہماری جگہ پہ کوئی اور نئے لوگ رہیں گے، اور جو ہمارے ساتھ جو 6 مہینے گئے ہیں بہت ہی اچھا، بہت ہی شاندار تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کلاس میں بیٹھے، ایسے طریقے سے سکھاتے تھے سر، ہم لوگ کو بور ہوتے ہی نہیں تھے، 1 گھنٹہ ایسے جاتا تھا ایسے لگتا ہے 5 منٹ ہوا ہے کلاس جوائن کر کے، اور ہم لوگوں نے بہت اچھے سے سیکھے، آپ کی محنت کا سر، آپ کا محنت کا نتیجہ ہے، ہم لوگ کو ایسا کبھی نہیں سیکھ پاتے جیسا آپ نے سکھائے، ہم لوگ کو ایسا ٹیچر پہلے کبھی نہیں ملا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے فیملی کو خوش رکھے، آپ کو اچھا پوزیشن دے ہمیشہ، اور آپ کی حفاظت کرے، اور ہم سب سے اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا سر، اور مجھے نہیں معلوم اب میں کیا بولوں سر، بہت بہت یاد آئے کہ آپ کی اور سب کی، آئی ڈونٹ نو سر، اب مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں بولا، ایک صرف اشعار بولوں گی، زمین پر خدا کی نعمتوں کا ہے انمول ساتھ، ماں باپ کے بعد سب سے بڑا استاد کا ہاتھ۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اینڈ سوری ٹو ایوری ون۔ اوکے نا بیٹی، بہت اچھی بچی ہینا ماشاء اللہ، اور ہینا بڑی پابندی سے کلاس لی ہے، بہت اچھی بچی۔ رقیہ پلیز۔ رقیہ، نیکسٹ آئی تھنک نیٹورک پرابلم، بردر حسن الزما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز یو ہیو 1 minute بردر۔ Okay, how are you, sir? Today, آج ہمارا لاسٹ دن ہے، میں اللہ سے تعریف یہی کروں گا کہ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد زکریا سر جو ہم لوگوں کو گائیڈنس دیا بہت اچھی طریقے سے دیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کا شکر ادا کرنا، جتنے بھی ہم کم الفاظ میں، زیادہ الفاظ میں بھی شکر ادا کریں گے تو وہ کم پڑ جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ جو گائیڈنس ہمیں دیے ہیں اس راہ پر ہمیں چلنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جن کی کچھ خامیاں رہ گئی ہو تو سر بتا دیے ہیں کہ وہ سر سے جڑ جائیں اور اپنے صلاحیت کو کامیاب بنائیں، اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے ہم لوگوں کو اس طرح جمع کیے تھے اس گروپ میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جمع کرے، اور زکریا سر کے ساتھ انشاءاللہ، بس میں یہی بول کر کے ختم کروں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرن سر۔ آمین، شکراً بردر، جزاک اللہ۔ شجاعت بردر۔
ब्रदर शुजात, नौशीना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़करिया सर एंड सभी भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम दिल से। आज हमारा ये आखिरी दिन है, हम कभी इस प्लेटफॉर्म को कभी नहीं भूलेंगे। इस वक्त जो फीलिंग्स आ रही है सबके दिल में, वो हम में से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ज़करिया सर का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस प्यार और मोहब्बत से आपने, तवज्जो से आपने पढ़ाया है, बड़ी सी बड़ी मुश्किल चीज़ को एक आसान वे में हमें पढ़ाया है, तभी हम आज इस काबिल है कि हम कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। जिस तरह हम आज जमा है, इंशाल्लाह हम जन्नत में भी ऐसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो, शुक्रन गुड़िया। थैंक यू सर। रुखसाना प्लीज। Respected sir and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It has been an amazing journey completing this course. I feel grateful for having the opportunity to be part of this course. This course has been a truly enriching and valuable experience. I truly enjoyed every moment of this learning journey. Zakaria sir, your classes have been extremely informative, engaging, and inspiring. Your teaching style makes even the most difficult concepts so easy to understand. Your patience, guidance, and constant encouragement have motivated me to learn more and improve myself. I truly appreciate the positive and supportive learning environment you created for all students. Joining your classes has not only improved my understanding but also boosted my confidence. सर, कुछ अशार आपके लिए कि इल्म की रोशनी से जो दिल को मुनव्वर कर दे, वो उस्ताद, वो रहनुमा हर लम्हा याद रह जाए। हर सबक आपका कीमती खजाना है, आपकी रहनुमाई जिंदगी का सहारा है। उस्ताद वो चिराग है जो राह दिखाते हैं, इल्म की राह में हमको जगाते हैं। थैंक यू सो मच एंड जजाकल्ला। ओके गुड़िया, शुक्रन, जजाकुमुल्लाह। रुखसाना। सद्दाम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद अशार हैं, मैं वो बस मैंने नमाज के बाद वो निकलते में ऐसे ही बनाए थे कल, तो मैं बस वही आपको, बाकी तो और बोल नहीं पाऊंगा, मुझे खुद बहुत हेजिटेशन हो रही है। अभी थोड़ी देर में सर, 1 मिनट अभी आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये जो हमारे उस्ताद हैं सर ज़करिया पासा, इन्होंने बच्चों का ख्याल रखा बहुत खासा, इसीलिए इम्प्रूवमेंट आया है बहुत अच्छा खासा। अल्लाह इन्हें इज्जतों से नवाजे बेतहाशा। हमारे सर के ताज हैं और रहेंगे हमेशा सर ज़करिया पासा, इसीलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं बेतहाशा। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। Great, amazing brother, mashallah. Brother Saddam, incredible student. जज़ाकल्लाह। Okay, Zainab beti. अस्सलाम वालेकुम सर। Please beti. Sir, we have to tell in Hindi or English. Okay, if possible, please conclude your talk within 1 minute. Okay. Today is our last day, so I am telling that today is our last day, and I am very thankful to Zakaria sir that he teach me everything, and he is the best teacher. हमें ऐसे टीचर कभी नहीं मिले जिंदगी में। हमें पहले इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, अभी हम यहाँ पर है, हम इंग्लिश बोलने आती है ज़करिया सर के वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर है, उनका पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अलग है, इसलिए हमें इंग्लिश बोलने आ रही है। आज हमारा लास्ट डे है, आज हम यहाँ पर है, मगर कल कोई और होगा। Okay beti. सर, I have no words. Okay, okay. Jazakallah beti. Shukran. Ruqayya. Please babu. सर कोइंसिडेंटली आज गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, लास्ट डे है तो, बट सारे दिन बोले तो आज भी बोलेंगे ही।
तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा पढ़ाया आज तक। सबसे पहली चीज तो जब मैंने ज्वाइन करी बैच मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आने मतलब हाई स्कूल इंटर में मुझे आती थी थोड़ा बहुत ग्रामर जो पढ़ी थी स्कूल से, बट कहीं यूज ना होने से सब भूल गया था। इन शॉर्ट जब यहाँ ज्वाइन करी तो कुछ नहीं आता था, बट माशाल्लाह काफी कुछ आता है। और सबसे अलग चीज जो मैंने एक नोटिस करी वो ये कि यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं, ठीक है समझ आता है, क्योंकि यहाँ सारे ही मुस्लिम हैं और शायद सारे ही बैच में हैं आपके। बट हम लोग के बैच में एक थी पुष्पा सेठ लड़की जो काफी लॉन्ग टाइम तक जुड़ी थी, तकरीबन 7 महीने। तो ये शायद बहुत ही अलग चीज थी जो मुझे लगी कि एक अलग रीजन की लड़की आके इस बैच में जुड़ी हुई इतने लंबे टाइम से। वो सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से टिकी थी, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे एज अ सिस्टर, और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे वो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे कि वो बिल्कुल कंफर्ट फील करते थे, और साथ ही जितने भी लोग हैं यहाँ। और दूसरी चीज, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, काफी कुछ आ रहा माशाल्लाह। और स्कूल में भी कभी मुझे कुछ बोलने की बारी आती तो अपने आप से वर्ड के साथ एक्सेंट ही निकलता है। तो अभी सारे टीचर्स मुझसे बोलते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश बोले बच्चे समझ नहीं पाएंगे। हम कहते नहीं भाई एक्सेंट है, ये यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और मैंने कुछ ऐसी प्रिपरेशन एंड ऑल नहीं करके रखी है आपकी लास्ट डे बोलना है, तो मेरे पास ज्यादा कुछ खास अशार भी नहीं है। कोई बट बात हाँ, एक लाइन तो मुझे ध्यान में है, ईस्ट ना वेस्ट जकरिया सीरीज बेस्ट। तो और हाँ, इस टाइम पे ये क्लास बहुत याद आएगी। आई डोंट नो इस टाइम पे क्या करेंगे कल से। तो सर हमेशा मिस करेंगे ये बैच, एंड थैंक यू सो मच, काफी कुछ सिखाया आपने, जजा आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओके, जजाकल्ला गुड़िया रुकैया, बहुत अच्छी गुड़िया हैं। शुजात ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद एहसान अजीम है, उसके बाद सर आपका बहुत बड़ा एहसान, हमें बहुत कुछ सिखाया। मेरा मानना है जो भी इसमें कमी रही वो हमारी वजह से है, हम क्लास नहीं ले पाए बहुत बार, आपकी तरफ से कुछ कमी नहीं रही। सब कमी जो भी है इसमें हमारी तरफ से है। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपसे जुड़े रहेंगे, और इंडिया आऊंगा इंशाल्लाह, आपसे जब भी मुलाकात करूंगा मैं इंशाल्लाह। अब चंद अशआर है सर। उस्ताद की उल्फत का चर्चा हमेशा रहे, उनकी दुआ से दिल में उजाला हमेशा रहे। रुखसत की घड़ी आन पहुंची है आज, यादों का ये रिश्ता संभाला हमेशा रहे। इल्म दिया, हुनर दिया, राह दिखाई हमें, उस्ताद का एहसान निराला हमेशा रहे। अलविदा कह के भी रिश्ता न टूटे कभी, दिल में मोहब्बत का हवाला हमेशा रहे। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रान ब्रदर, जजाकुमुल्लाह। फरांजुम, वालेकुम सर। सर कुछ बोलने से पहले मेरी आवाज भारी हो रही है, हालांकि मैं अभी जुड़ने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप उस्ताद से और शागिर्द का रिश्ता कुछ इस तरह हो जाता है। जनाब अली वकार, मुझे आज इस उन्वान पर बड़े ही संभल कर बात करना है, क्योंकि बात मेरे उस्ताद की है, क्योंकि बात मेरे उस्ताद की इज्जत व तकरीम की है। अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वक़ार, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुक़द्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलता है। उस्ताद बंजर ज़मीन में खलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो चश्मे बसारत को निगाह अता करता है। उस्ताद वो है जो जुल्मत के शोबों में सूरज निकालता है। और सारी खूबियाँ मेरे उस्ताद ज़करिया सर में हैं, और वो सारी चीज़ें मेरे उस्ताद ज़करिया सर में पाई जाती हैं। जनाब अली वकार, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से ज़मीन पर पहुंचाया, लेकिन मेरे रूहानी वालिदैन मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। वो ज़करिया सर जैसे उस्ताद होते हैं। शुक्रान गुड़िया। मैं अपने उस्ताद को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। पेशवा रवा पेशवा तू है इमाम, तेरी अजमत तेरी रहमत को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद तू है जीशान, तेरी अजमत तेरी रफत को सलाम। शुक्रिया जजीला। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बहन है हमारी ये फरांजुम, शाबाश गुड़िया। नाजिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्ट अ मोमेंट बाबू।
सर आज हमारा लास्ट सॉरी प्लीज गुड़िया। नाजिया। यस सर। सर आज हमारा लास्ट डे है और हमें ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि हमने इतना मंथ साथ में गुजारा है। किस तरीके से इतना दिन गुजर गया हमने पता ही नहीं चला, बट हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने आप जैसा टीचर से नवाजा। एक घर में बैठी हुई लड़की जो बाहर कहीं नहीं निकल पाई, वो आज एक कभी नहीं सोची थी कि वो इंग्लिश बोल पाएगी किसी के सामने, बट आज सब स्टूडेंट के सामने कुछ बोल पा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बहुत ज़्यादा ही मिस करूँगी इस क्लास को और आपको, और आपका जिस तरीके से पढ़ाना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, सबके साथ बेटा और बेटी करके बातें करना, और ये सब बहुत मिस करूँगी। और स्पेशली जो हमारी क्लासमेट्स हैं जो हमारे सामने हुआ करती थी, उस सबको हम बहुत मिस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रान गुड़िया, जज़ाकुमुल्लाह। ब्रदर साद प्लीज। सलाम वालेकुम सर। यस बाबू। सर आपके बारे में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। प्लीज। आज हम एक सफर को रुखसत कर रहे हैं जहाँ हर अल्फा लफ्ज एक सीख था और हर मुलाकात एक यादगार दास्तां। या ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास सिर्फ एक मंजिल नहीं नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महफिल थी जहाँ इल्म का नूर, दोस्ती का रंग और मेहनत का जज्बा एक साथ चमकता था। अलविदा का मतलब जुदाई ज़रूर है, मगर असली ताल्लुक तो दिलों का होता है जो हमेशा बाकी रहता है। दुआ है कि आप सबके रास्ते शान, कामयाबी और इज्जत से रोशन रहे। सर और एक शायरी बोलना चाहता हूँ। जी। इल्म के सफ़र में जो रोशनी मिली वो ज़करिया सर की रहनुमाई से मिली। हर लफ्ज़ एक नया जज्बा बन गया, हर दिन एक नया ताज बन गया। एक क्लास थी, एक महफिल नूर की मिसाल, जहाँ दोस्ती भी थी और सीखने का कमाल। आज अलविदा कहना ज़रूरी है, मगर सर की याद रहेगी हमेशा दिल के अंदर। शुक्रान ब्रदर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके ओके ब्रदर आतिफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। यस ब्रदर। सर जैसा कि आज हमारा आखिरी दिन है इस क्लास का, दिल तो ये चाहता है कि ये लम्हात कभी भी ख़त्म ना हो, लेकिन वक्त का तकाजा ये है और हम सबको अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होना है। इसलिए ये लम्हा आना ही था और इसके लिए हमारा दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है और बहुत गमज़दा है कि ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। ख़ास करके इस क्लास को एक उस्ताद और मुशफिक उस्ताद हमारे ज़करिया सर ने इसको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। और जब क्लास का टाइम होता था उससे पहले हमारे दिल में एक उमंग रहती थी कि कब जो है 8 PM हो और हमारी क्लास शुरू हो। और जैसे ही क्लास शुरू होती थी हम सब बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड रहते थे कि हमारी सर की क्लास शुरू हो और हम उसमें कुछ नया सीखें। और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये क्लास जो है वो हम एक उस्ताद के सामने हैं, बल्कि हमारे उस्ताद जो जिस तरह से हमें ट्रीट करते थे वो एक फ्रेंड की तरह करते थे और हमको अपना उनका एक जो शफकत का जो हाथ था वो हमारा हमारे ऊपर रहा और इंशाअल्लाह हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सर ज़करिया सर को बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों पे पहुँचाए और दोनों जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए हमारे सर को। और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी सिस्टर्स, हमारे ब्रदर्स, उन सब से मैं अगर किसी भी तरह की कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ कर देना।
اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سبھی لوگ ہم سب کو ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے استاد کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان میں کامیاب کرے، اور ہم کو اتنی محنت کرنے والا بنائے، اور ہم کو اتنی کوشش کرنے والا بنائے کہ ہم اس دنیا میں اپنے استاد کا بھی نام روشن کریں اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، دعا کی درخواست ہے سب سے، خاص کر کے سر آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور میں آپ سے کبھی بھی جو ہے مطلب الگ ہونا نہیں چاہتا، میں آپ سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں سر سے ایک دن آ کر کے ملاقات کروں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ برادر صدام اور ہم دونوں انشاءاللہ ساتھ میں آئیں ملاقات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، شکراً برادر عاطف۔ ماشاءاللہ برادر عاطف نے بہت پابندی کی اور بہت امپرومنٹ ان کے اندر آیا، بہت ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ برادر، شکراً۔ سمیہ پروین پلیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، پلیز بیٹی۔ سر فرسٹ آف آل میں آپ کو کیسے دھنیہ واد کروں سر، آپ بہت اچھے سے اور پورا ڈاؤٹ کلیئر کر کے بتایا سر، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کروائے۔ اور سر مجھے پہلے انگلش بولنا ہی نہیں آتا تھا، ابھی ٹیچر سب تعریف کر رہا ہے کہ آپ کیسے ایسے انگلش میں سیکھا، فرینڈ سب کہتا ہے کہ آپ امریکہ میں آدمی بولتے ہیں نا ایسے ہی انگلش بولتے ہو۔ یہ ہمارا لاسٹ کلاس ہے سر، سب سسٹر اینڈ بردر دعا میں یاد رکھیں سر، انشاءاللہ میں کبھی آپ کے گھر آؤں گا امروہہ میں۔ شیور اور بیٹے، سر اوکے بیٹے، اور شکر۔ سر ہاں بیٹے بولو بولو۔ بہت شکریہ اوکے، جزاک سر، اللہ۔ بہت شکریہ سر، ابھی مجھے اچھے سے انگلش آتا ہے سر آپ کی وجہ سے۔ اگر میں یہ پلیٹ فارم میں جوائن نہیں کرتا تو مجھے کچھ نہیں آتا، ابھی مجھے اردو بھی آتا ہے اور انگلش بھی آتا ہے۔ مجھے پہلے اردو بھی نہیں پتا تھا، انگلش بھی نہیں پتا تھا، ابھی دونوں آتا ہے سر الحمدللہ، اوکے بیٹی، شکراً، جزاک اللہ۔ امت المحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ؟ جی بابو الحمدللہ۔ جی سر، جدائی کا وقت ہے سر، بہت دکھ بھی ہو رہا ہے لیکن خوشی بھی ہو رہی کہ آپ سے جڑ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب سے بڑی بات، آپ کی کلاس میں انگلش تو سیکھتے تھے، ساتھ میں جو آپ نعت کی محفل لگاتے تھے اور اپنے اہم الفاظ سے ہم کو نصیحتیں بھی کرتے تھے، اور زمانے کے حساب سے کب کیسے ہم اپنا کردار ادا کریں وہ بھی بتایا کرتے تھے، اس سے بہت ہم کو سیکھنے کو ملا سر، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت سارے اساتذہ ہم نے اپنی لائف میں دیکھے لیکن آپ ان میں ایک اہم استاد ہم دیکھے ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہم سب پہ قائم رکھیں، آپ کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ شکراً گڑیا امت ال، بہت اچھی بہن ہے ہماری یہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہے بابو جزاکم صدام۔ اللہ۔ ہاں بردر صدام تو بول گئے تھے آئی تھنک۔ جی بول دیا تھا، لیکن میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا دو بات۔ ہاں ہاں پلیز پلیز۔ ایک تو یہ، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ایک ورڈ لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، اور بس 0/0 تھا۔ آپ کے یہاں مجھے الحمدللہ بہت کچھ آ گیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی سرپرستی چاہتا ہوں ہمیشہ، بس یہ ایک درخواست ہے آپ سے، بس اتنا کہنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے عزیز، بالکل جزاکم اللہ۔ بردر صدام بہت محبت والے آدمی بھی، سچ میں کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی مطلب محبت تو سبھی کرتے ہیں، کچھ کا تھوڑا سا انداز الگ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہی از ون آف دیم۔ اوکے انشاءاللہ برادر صدام، کیوں بڑی آپ پریشان نہ ہوئیے، شکراً جزاکم اللہ۔ اوکے، وعلیکم السلام۔ ادیبہ آئیے۔ السلام علیکم۔ یس سر، سر ایک چھوٹی سی اسٹوری شیئر کرنی ہے سر۔ ہم 3 اسٹینڈرڈ میں تھے اور ہمیں انگلش بالکل نہیں پسند تھی۔ ایک دن ہم نے اس کی نوٹ بک لی اور اس کو پھاڑا اور پھینک دیا، اور گھر پہ آ کے کہا کہ ہمیں یہ سبجیکٹ ابھی زندگی میں کبھی نہیں پڑھنا ہے، یہ ہم کو بالکل نہیں پسند ہے اور نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ پر جب یونیورسٹی گئے وہاں پہ پتا چلا کہ بنا انگلش کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہم اگر ہینڈ ریز کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آ رہی، سر ہم بول رہے ہیں نہیں نہیں تم بیٹھو، تم تو ہندی میں بتاؤ گی نا، یہ بول کے ہم کو ہمیشہ بیٹھا دیا جاتا تھا۔
बाद में पता चला नहीं नहीं, फिर उसके बाद हम नमाज में भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला प्लीज कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब कोई रास्ता दिखा दीजिए, बस इंग्लिश अच्छी हो जाए मेरी। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से ढूंढा हमने, और रुकैया सिस्टर ने मिलके ढूंढा था, और फिर आपको कॉल की, फिर उसके बाद ज्वाइन किया। फिर अभी हम शादी में गए थे, मेरे अंकल की शादी थी, तो उनकी वाइफ अमेरिकन है, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और हम लोग रिसेप्शन में बैठे थे और हमने उनसे काफी देर तक इंग्लिश में बात की, और हमें इतना अच्छा लगा कि अच्छा अब हमको इंग्लिश भी आने लगी है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है बस। जजाकल्ला गुड़िया, बहुत अच्छी गुड़िया है हमारी अदीबा, जजाकल्ला। ओके, जुवैरिया प्लीज। उस्ताद की शान में क्या कहूँ, उनकी मेहरबा है, उनकी वजह है, दिल में बसा है उनका प्यार, उस्ताद की याद में आंसू बहार। मोहतरम सर और मेरे प्यारे दोस्तों, सर मैं क्या बताऊं कि आप कैसे उस्ताद हैं, ना कि लफ्जों में, पर आप हमारे दिल में हमेशा हैं और हमेशा होंगे भी। मेरी माँ का हमेशा सबसे सपना था कि मैं इंग्लिश में बात करूं, पर आपने वो सपना पूरा कर दिया और मैं आपको कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। आप जैसा उस्ताद कभी भी हमें नहीं मिलेगा, चाहे हम चुन चुन कर भी क्यों ना ढूंढे। सपने सच्चे हुए उस्ताद की वजह से, उनके बिना कुछ भी ना होता ये जीवन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा फी दुनिया वल आखिरा। सर शुक्रान बेटा। आपके वजह से मैं इंग्लिश सीख पाई। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जुवैरिया को मुझे याद है, वो जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया था, और आप बहुत गजब अंग्रेजी बोलती माशाल्लाह है ना, बहुत इंप्रूवमेंट किया आज बच्ची ने भी माशाल्लाह। ओके बेटी, फातिमा खातून प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे क्या करूँ, आपका तारीफ तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर आपने जो कुछ भी हमें पढ़ाया बहुत अच्छा लगा, स्टेप बाय स्टेप आपने हमें समझा कर पढ़ाया। आपकी याद कभी नहीं जाएगी, इस क्लास को बहुत मिस करेंगे सर। कुछ शायरी है, आपकी विदाई से आंसू आपकी रहे। हाँ बेटी, आवाज नहीं आ रही है। आप जा रहे हैं इधर उदासी छाएगी, आपकी याद खूब आएगी, जहां भी रहे मुस्कुराते रहे। आज आप हमसे तो जुदा हो जाएंगे, दुआ करते हैं जहां भी रहेंगे खुश पाएंगे। यह क्लास परिवार होता था, जहां हर दिन जहां हर दिल आख ओके बेटी फातिमा, शुक्रन, जजाकुमुल्लाह। रजिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटे। सर बस आपसे जैसे पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर की थी कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी जिसमें मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकी, लेकिन मैं फिर गई थी और मैं वही मैनेजर से बात करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर अमान में रखे। और मैं अभी मेरे दिल में जो कैफियत है, जो सैडनेस है, मेरे दोस्तों को लेकर जो हर वक्त बैच में देखते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उन लोगों से अलविदा, ये लास्ट डे है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हमें हमेशा दुआ में याद रखिए, जो भी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाह रही हूँ, और आपसे भी सर। सो प्लीज़ आप अपने दुआओं में हमेशा ये तालिबात को हमेशा आप दुआ में याद रखें सर, आपकी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। ओके बेटी, शुक्रन, बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह। ओके बेटा। ओके आशिफ प्लीज। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कहने के लिए तो बहुत कुछ है वैसे सर, लेकिन अपनी बात 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ मैं शुरू में जब ज्वाइन की थी क्लास, ना मुझे पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं आता था, और इस क्लास के ज्वाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, और काफ़ी चीज़ें बदली हैं इंग्लिश में। बस ये लम्हा है, और ये दिन जिंदगी में आते रहते हैं, और ये एक जिंदगी का हिस्सा है, इसका होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम ना तो खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं ना गमी का। तो ऐसे हालात भी और ऐसे मोमेंट आते रहते हैं जिंदगी में, और आने भी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा सभी से कि आप सभी के पास अपने अपने ख्वाब होंगे, और अल्लाह आपको उन ख्वाबों को पूरा भी करे, हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो। और लेकिन आप किसी भी चीज पर, किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे हों कि आप
अपने टीचर के मकाम से भी ऊपर पहुंच जाएं, बहुत ज़्यादा नॉलेज आए आपके पास। लेकिन आप अपने उन असातिज़ा को जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया और जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और कभी उन्हें भूलें ना। बस मैं यही कहूँगा, और हमसे जो गलती हुई हो उन्हें हमारे माफ कर दीजिए जैसे भी। ओके जज़ाकल्लाह। ओके ब्रदर, शुक्रान। आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशन विच यू हैव इन द हार्ट। आपके दिलों की जो चीज़ें हैं वो सच में मुझे एहसास हो रहा है। दिस इज़ योर लास्ट क्लास। खैर कोई नहीं, बच्चों मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। हाँ बुलाइए, कोई बात नहीं, सब बच्चों को मौका दिया जाएगा। मैंने उन बच्चों को भी अंदर ले लिया जो दूसरे बैच के। बुलाइए सुफिया को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। सर आज हम लोगों का लास्ट डे है सर। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। सर हम लोग बहुत मिस करेंगे आपको। सर मुझे इंग्लिश आती थी, मैं अपने बच्चों से इंग्लिश ही में बात करती थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बड़ों से बात कर सकूं इंग्लिश में। बट सर आपकी क्लास लेने के बाद ना मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जो है बात कर सकती हूँ किसी सिचुएशन में। सर मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर मुझे ना आफ्टर मैरिज सर मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना कि मैं वहाँ जा सकती, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो सर मैं बाहर नहीं निकली। लेकिन मैं सर्च किया करती थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से मैं सीख लूँ। सर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, बट दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या ये सर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं? तो उन्होंने कहा पता नहीं, पता नहीं है मुझे। और मैंने ये रील ना, आपके उस रील को मैंने अपने बच्चों के जो कारी साहब है उनको सेंड किया। हमने कहा आप लोग मदरसे में ये दीनी तालीम देते हैं, बच्चे कुरान जानते हैं, बट ये बच्चे जब दुनियावी तालीम में जाते हैं ना सर, किसी बच्चों को फेस करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप इनकी बच्चों से थोड़ा और अमाउंट ले लीजिए, आप सर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बच्चों को करा दीजिए, उनको एटलीस्ट बोलना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। बट सर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। इंशाल्लाह आई विल सेंड अगेन, उनको करूंगी फिर से कि आप बच्चों को सर, क्योंकि हाफजे जिस बच्चे ने हाफजा कर लिया ना सर, जो कुरान याद कर लेगा उसके लिए सब कुछ पॉसिबल। ये सर मैंने उनको ये एडवाइस किया था। इंशाल्लाह सर मैं फिर से कोशिश करूंगी कि वो सब बच्चे भी जो है बोलना जान जाए इंग्लिश, क्योंकि सर जब एक हाफिज बच्चा होता है ना, उसके दाढ़ी हो, कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी, और फिर वो जो इंग्लिश बोलता है सर, वो फीलिंग अलग होती है बिल्कुल। बिल्कुल सर कोई भी मुसलमान भाई बहन, मतलब इवन कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो चलता है, बट सर जब हम देखते हैं ना अपने रिलीजन में इस तरह के लोगों को, क्योंकि इस तरह के लोगों को ना आदमी स्टैंडर्ड की लिस्ट में नहीं लेता सर। जी सही बात। सर ये चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा डिसहार्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी फिर से कि उनको मैं कन्विंस कर सकूं कि उन बच्चों को आपकी क्लास वो दिलाएं। और सर मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बोल सकती हूँ इन एनी सिचुएशन आई कैन स्पीक। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह गुड़िया, शुक्रान। ठीक है, रुकैया। सर जी सर सब तो बोल चुके हैं, बट सर आई डोंट नो व्हाई मुझे सारे स्टूडेंट डेली इतना इस पे आज भी जुड़े हुए हैं, तो आई डोंट नो, मुझे आज भी नहीं लग रहा कि क्लास का लास्ट डे है। मतलब कल से नहीं होगी तो मिस करेंगे, पता नहीं क्यों। और जी मुझे नहीं लग रहा कि लास्ट डे है, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज सर, एक चीज मैंने और नोटिस करी, वो ये कि जो भी टीचर्स होते हैं, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के टीचर्स देखे हैं, इवन मैं खुद भी, बोलेंगे बेटा 100 बार ना है, 100 बार पूछो, 100 बार बताऊंगा। बट जब भी 3 से 4 टाइम पूछ लो तो भड़क जाते हैं, कोई भी टीचर हो। पर आप में वो चीजें नहीं थी, आप पता नहीं कैसे इतना कूल रहते थे। मतलब हमारे बैच जो हम लोग 5 PM में थे, कोई के बच्चे इतने वीक थे, मतलब कि हम लोग इरिटेट हो जाते थे, भाई कैसे सर समझाए अभी ने। पर आप तब भी इतना अच्छा ट्रीट करते थे, पता नहीं कैसे। हम लोग कहते भी थे कि सर बहुत कूल हैं, कैसे सर। ओके, जी बस यही सब चीजें थी। जज़ाकल्लाह गुड़िया, शुक्रान। हाँ। ओके, तहमीना प्लीज। वालेकुम सर। हाँ बाबू, अपना ये हेलो। कैमरा बंद कर दीजिए।
अस्सलाम सर। फर्स्ट प्लीज। ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। जो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इंग्लिश सीखूंगी, मेरा कभी प्लान भी नहीं था कि इंग्लिश सीखूंगी बोल के। मम्मी बोलते थे कि इंग्लिश में बात करना। पर मम्मी, अब तो मम्मी नहीं है पास, मम्मी का इंतकाल गया 3 इयर्स हो गए। पर अब मम्मी का ख्वाब पूरा हुआ कि आपसे से मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा। अब मैं एक मदर बन चुकी हूँ, जो मैं अपनी बेटी से अब मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। मम्मी का ख्वाब तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैं कोशिश करूंगी कि अब हर डेली तरीके से अपनी बेटी से इंग्लिश में बात करूंगी। आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे सर। हर कोई बोलता ये बहुत हार्ड है, पर आप बोलते थे कि ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये बहुत आसान है। सच में वो बहुत कुछ आसान भी हो जाता था सर। और वक्त अल्फाज नहीं है कि कुछ बयान कर सके आपकी तारीफ में। बहुत चीजें नहीं बयान कर सकते सर। दिल से बहुत दुआएं हैं आपके लिए। आप हमेशा खुश रहो। आपकी परेशानियां हमारी परेशानियां, हमारी सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, हम सबकी आफियत करे। बस अल्लाह जज़ाक हमारी दुआओं को अपनी कबूल करे सर। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कई बार मैं आप क्या होमवर्क नहीं भेज पाई कुछ उस मसरूफियत की वजह से, उसके लिए भी सॉरी कहती हूँ मैं आपके लिए। कोई बात शुक्रिया सर, बहुत बहुत। नहीं। जज़ाकल्लाह। जैस्मीन आइए। हाँ हिना बेटी, रोना होना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर ये सोचकर बहुत बुरी लग रही है कि आज हमारी लास्ट डे है क्लास का। ऐसा लग रहा है कि हम और कभी नहीं मिलेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हम कोई भी मिल लेंगे। मेरी माँ के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैंने एक क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोचा, मेरे हस्बैंड को बोला मैं इंग्लिश सीखूंगी, वो मेरा ड्रीम है, मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने बोला, मैंने 2 बच्चे के साथ डिफार्म पढ़ाई की, तो मेरी माँ ने बोला कि तुमको और अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि तुमको अभी बच्चे संभालना है। तो मैंने माँ को बोला कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मेरी माँ ने हाँ कर दी। बोला कि तुम इंग्लिश सीखोगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी एक जो मामा है वो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बातें करती है और बहुत सारे लोग उससे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती है। तो मेरी माँ ने बोला कि हर्षा तुम सीख सकती हो, और तुमको इंग्लिश सीखना है तो तुम सीख सकती हो। तो ये मेरा ड्रीम था, और ये अल्लाह ने पूरी की आपके जरिए। मैं आपको दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी तरह जो अननोन इंग्लिश में जो बात नहीं कर सकते हैं, वो आपके जरिए इंग्लिश में बात करेंगे, और हमारी तरह उससे भी बहुत अच्छा फील होगा जब वो इंग्लिश में बातें करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी इंग्लिश में बातें नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी की इंग्लिश में। वो पढ़ना लिखना और बातें करना बहुत डिफरेंस है। बात करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस आपकी तरह से मिली है, क्योंकि आपने जिस तरह से हमें सिखाया और जिस तरह से आपने हमको बुलाया गुड़िया बाबू कहकर, जैसे कि एक बाप बेटी को बोलती है, तो आपकी ये सारे बातें ने हमें इंग्लिश जो हार्ड थी उसको इजी कर दिया, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और आपकी ये इसकी वजह से हमें इंग्लिश में बातें करना आया। जो भी अभी बाकी है वो हमारी मेहनत के लिए है, वो भी इंशाल्लाह करूंगा। और दूसरी का क्लास भी मैंने ज्वाइन की है। मुझे इतनी टाइम नहीं मिलती है 2 बच्ची के साथ, इसलिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। जो भी बोलती हूँ मेरी बच्ची के साथ सारा दिन मैं इंग्लिश में बातें करती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेस है मेरा, वो भी मैं करना चाहती हूँ। ओके गुड़िया, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह। मंजरुल हसन, लास्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज। सबसे पहले मैं ये अदा करता हूँ दिल से सर कि आपकी वजह से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहले एक गलतफहमी थी कि कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन अब पता चला कि अगर सही गाइडेंस हो तो सब मुमकिन है। तो आपकी गाइडेंस की वजह से हम बहुत दूर है आपसे, बिल्कुल मैं बिल्कुल बांग्लादेश के करीब हूँ, आसाम के बिल्कुल आसाम में। तो वहां से मतलब सही गाइडेंस की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कुछ कमी रह गई अपनी वजह से इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और दिली ख्वाहिश है सर आपसे मिलने की। इंशाल्लाह कभी आपसे मुलाकात करने के लिए भी आऊंगा, और फिर आपसे मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और इस 8:15 से 9 PM का जो टाइम है हर वक्त मिस करूंगा, और हर वक्त इस टाइम को मिस करूंगा। लास्ट में दुआ की दरखास्त है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। सलाम अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाह मेरे दोस्त, शुक्रन। ये अरबिया इसी क्लास की, इसी बैच के हैं?
अब बहरहाल बच्चों, ये सेशन अल्लाह पाक ने पूरा कराया आपका 8 PM, ये अल्लाह पाक का एहसान। और आप सब बच्चे जो इस क्लास के हैं, अच्छा इसमें इस वक्त तो फिलहाल दूसरे क्लास के भी आ गए हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा, एक दो बातें इसे अपने उस्ताद की नसीहत के तौर पे या तो याद रख लेना। एक बात तो ये है कि कभी किसी के दिल मत दुखाना। दिल जिसका दुखता है, कसम खुदा की अल्लाह पाक के अर्श को हिला देती है उसकी आह, ठीक है? वो आपको बर्बाद करके रख देगी, बर्बाद कर देगी। कभी किसी का दिल मत दुखाना। कभी आपको लगे कि आपसे किसी को तकलीफ हो गई, माफी मांग लेना, सच में माफी मांग लेना। ये सस्ता सौदा है। अगर जिंदगी अच्छे चाहते हो तब, ठीक है? तो पहली बात, किसी का दिल मत दुखाना, नेवर हर्ट एनीवन, किसी का भी। अब जाहिर है किसी के में सभी आ गए हैं, माँ बाप भी, भाई बहन सभी आ गए हैं, ठीक है? किसी को तकलीफ अपनी जात से मत देना, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो। और एक दूसरी बात यह है कि आप जिंदगी में कभी भी चीटिंग मत करना, कभी भी मत करना। जो बच्चियां हैं वो शादी होने के बाद एक बंदे के साथ रहती हैं, ये जो बच्चियां हैं किसी घर वो रहती है या किसी कंपनी में वर्क करती है, तो ईमानदारी से हो, ऑनेस्टी होनी चाहिए, जरा बराबर उसमें चीटिंग नहीं। चीटर लोग जो हैं बाबू, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, इसलिए आप इसका ख्याल रखना। और एक आखिरी बात, बी द बेनिफिशियल टू द नेशन, लोगों के लिए फायदेमंद बनना, आपसे फायदा पहुंचे ये बनना। आपके टीचर की तरक्की का सबसे बड़ा सबब, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट, कि आपका टीचर फायदा पहुंचाने के चक्कर में लगा रहता है, जो उससे जुड़ जाए उसे फायदा पहुंच जाए। जाहिर है जो टीचर किसी मकसद को लेकर और मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा, वो अपने स्टूडेंट से यही बात कहेगा कि आपको भी दूसरों को फायदा पहुंचाना है। फिर देखना इंशाल्लाह, ये 3 बातें मैंने आपको वो बता दी, एक तरह से पूरी जिंदगी के हर मसले से आप निपट सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा। और मैं आपका टीचर, हो सकता है मैंने किसी को कभी गुस्से में कुछ कहा हो, तो सिर्फ मोहब्बत में कहा है बेटा। और मैं उमूमन गुस्सा तो होता नहीं हूँ, कभी कभी वैसे ही हो जाता हूँ। और हिना बेटी, आपको तो मैं क्लास में कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी कुछ कहता था, है नहीं? तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द स्टूडेंट फॉर द टीचर, फ्रॉम टीचर, तो वो इसलिए आपको कहा करता था, ठीक है? तो मतलब होता हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा रहता है कि मैं उससे कुछ ना कुछ तफरीजी बोलता रहता हूँ ताकि दूसरों को भी अच्छा लगता रहे। तो बहरहाल दुआ में आप याद रखें, इंशाल्लाह होती है मुलाकात, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।